Kita tahu tentang kisah dalam hadis yang panjang disebut dengan hadisatul ifk, peristiwa kedustaan yang ditempelkan kepada Aisyah di mana Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Tentu kisahnya panjang, tentu kita tidak ada waktu untuk menyampaikan itu semua. Tetapi yang ingin Syekh sampaikan di sini adalah bagaimana Nabi ada tuduhan istrinya berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhuma, kemudian bagaimana cara Nabi mensikapi berita itu. Kita lihat ternyata Nabi SAW tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ketika datang berita tentang tuduhan tersebut. انتشر الخبر في المدينة ولم يصل إلى عائشة لأنها كانت عند والديها لأنها متعبة بعد السفر. لم يبادرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ولم يستعجل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار إلا بعدما علم أنها علمت. Yang pertama di antara bentuk Nabi tidak tergesa-gesa, ya. Bahwasanya khabar sudah tersebar di kota Madinah. Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, tersebar. Orang munafik sebarin berita tersebut, Aisyah berzina. Dan sudah tersebar seluruh Madinah. Dan Nabi tidak, ketika itu Aisyah sedang berada di rumah kedua orang tuanya, ya. Abu Bakar dan Ummu Ruman. Dan kenapa Aisyah lagi capek pulang safar, maka beliau ingin apa? Istirahat. Dan ketika khabar tersebar, Rasulullah tidak segera datang kepada Aisyah. Rasulullah tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW baru datang ke Aisyah ketika Rasulullah tahu ternyata khabar telah sampai kepada siapa? Aisyah. Sebagian dalam kisah haditsul ifk. Setelah Aisyah tahu, baru Rasulullah SAW mendatangi Aisyah. ولم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام الذي سمعه عن عائشة رضي الله عنها، ولذلك لم ينزل عليها العقوبة ولم يطلقها، بل كان الواجب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الانتظار حتى يتيقن ويتأكد من هذه الإشاعة التي أثيرت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف زوجته ويعرف دينها ويعرف خلقها ويعلم أن هناك أناس مردوا على النفاق يريدون الأذية بالبيوت وبالصحابة وبالمدينة وبالإسلام. Ketika khabar tersebar bahwasanya Aisyah melakukan perbuatan nista, maka Rasulullah SAW tidak membenarkan berita tersebut, ya. Buktinya Rasulullah SAW tidak memberi hukuman kepada Aisyah radhiyallahu anha. Buktinya Rasulullah SAW tidak menceraikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka apa wajib yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menunggu kejelasan kabar. Rasulullah tahu bahwasanya istrinya seperti apa, Aisyah radhiyallahu anha agamanya seperti apa. Dan Rasulullah tahu di sana ada orang-orang munafikin yang ada di Madinah yang ingin membuat kegaduhan, ya, dalam Islam bahkan dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menanti. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنها عرفت لم يذهب إليها ويهددها بأن تعترف، وإنما ذهب إليها متلطفا يسألها عن هذا الحدث الذي حدث أو عن هذا الكلام الذي انتشر. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمر لله سبحانه وتعالى. Nabi SAW ketika tahu Aisyah sudah mendengar kabar dan Aisyah sangat bersedih, maka Nabi baru datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah tidak maksa Aisyah, ayo ngaku enggak. Tapi Rasulullah bertanya dengan kelembutan, bertanya. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Maka Rasulullah tanya kepada Aisyah apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW pergi, Rasulullah biarkan perkaranya, ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. فبرأ الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، فكان هذا شرفا عظيما لعائشة رضي الله عنها وذلا لمن أراد أن يؤذي بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن طعنت في عرض الداعية أو الرسول أو المصلح إنما تطعن في دعوته قبل أن تطعن فيه، وهذا الذي كان يريده أهل النفاق، لكن الله عز وجل حمى هذا البيت العظيم فأنزل براءته في كتابه الكريم. Sampai akhirnya Allah yang membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah turunkan sekitar belasan ayat dalam surat An-Nur menjelaskan tentang Aisyah radhiyallahu anha suci dari tuduhan tersebut.
maka ini adalah kemuliaan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha, mengangkat derajatnya. Sebaliknya adalah kehinaan bagi orang-orang yang ingin mencela rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang-orang munafik ketika itu, kenapa mereka sengaja mencela rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ingin mencela sang Nabi. Kenapa mereka mencela sang Nabi? Karena mereka ingin mencela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin mencela rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia sedang mencela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفائدة جميلة ذكرها القرطبي رحمه الله، يقول: اتهم نبي فبرأه الله سبحانه وتعالى بشاهد، فبرأه الله عز وجل بشاهد، فبرأه الله عز وجل بشاهد. اتهمت أم نبي فبرأها الله عز وجل بنبي. اتهمت عائشة رضي الله عنها فبرأها الله سبحانه وتعالى. السؤال، إذا تريدون السؤال ولا جيد. اشرح ثم أسأل، لا تخبرهم بالأسماء. اتهم النبي فبرأه بالشاهد. بشاهد. Syahid. Qurtubi ada faedah dan terkait dengan hal ini. Qurtubi rahimahullah, ini beliau berkata, Nabi SAW dituduh, maka Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan Nabi dari tuduhan tersebut dengan seorang saksi. Yang kedua, dituduh ibunya Nabi SAW dengan tuduhan, maka Allah mensucikan ibu Nabi dari tuduhan dengan Nabi SAW. Wasalith. اتهمت عائشة فبرأها الله سبحانه وتعالى. Aisyah dituduh, maka Allah yang mensucikan tuduhan tersebut. السؤال: من هو النبي الذي اتهم؟ Ini pertanyaan begini. Ada seorang nabi yang jadi saya salah terjemah ya. Saya pikir Nabi SAW. Ada seorang nabi dituduh, kemudian Allah bebaskan tuduhannya dengan seorang saksi. Siapa nabi tersebut? فبرأه بشاهد. النبي الذي اتهم فبرأه الله بشاهد. تفضل. آسف. نعم. Siapa? Silakan. Ya. Ya antum ya. وأنت واقف. تفضل. Ya. أحسنت. بارك الله فيك. إذا تستطيع تكمل تذكر الآية. Ayatnya coba bacain. Ya. طيب. Ayo cepat baca ayatnya. Ayo bismillah cepat. Fastabaqal baba wa qaddat qami, saya baca. Syahida. Ya. Ya, تفضل. Ya. Qala hiya rawadatni an nafsi. Qala hiya rawadatni an nafsi. Min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana jazakallahu khairan. Ayatnya jelas ya, ayatnya jelas. Ketika Nabi Yusuf dituduh ingin menzinahi Imra'atul Aziz, atau ada yang bilang siapa? Zulaikha. Ya, ternyata ada saksi yang mengatakan, lihat bajunya koyak di bagian mana? Kalau bajunya Yusuf koyak di bagian depan, berarti memang Yusuf ingin berzina, makanya dia ingin dekati cewek, ceweknya nolak-nolak, berarti koyaknya di depan. Tapi kalau koyak di belakang, berarti dia kabur, ditarik dari belakang. Sehingga saksi ini akhirnya mensucikan Yusuf dari tuduhan mau berzina. Tapi pertanyaan kedua. Ummun Nabi. Ada ibu seorang nabi, ya. Ada ibu seorang nabi dituduh, kemudian akhirnya dia diselamatkan dengan sang nabi. Ada yang tahu? Nabi Isa alaihissalam. Ayatnya? Ahad yahrif al-ayah. Iya. Alah, iya benar. Nabi Isa ketika dituduh ibunya berzina, fa asyarat ilaih. Maryam suruh tanya kepada siapa? Masih kecil. Qalu kaifa nukallimu man fil mahdi. Bagaimana bisa ngomong anak masih apa? Kecil. Nabi Isa berkata,
ini Abdullah. Nabi Isa akhirnya ini dapat. Antum juga sana dapat ya? وصلها يا شيخ. Ya, silakan. طيب Yang terakhir uttuhima Aisyah. Aisyah dituduh. من الذي براها؟ Siapa yang mensucikan Aisyah dari tuduhan? Allah Allah Subhanahu wa taala. Namanya nasib. Enggak boleh hasad. هل أحد يحفظ الآية تبرئة عائشة رضي الله عنها؟ Ada yang hafal ayat? Ayo, Pak Imam cepat. تفضل يا شيخ. يا ريت يكون في ميكروفون. Iyalah, pakai mic ada enggak? نشرح هذه. Langsung aja al-khabithatu. Jazakallah khair, amplopnya 2 sini. خليك من لا خليك منها بالآية. Imam ada. خليك من الآية فقط. Hah? أريد أشرح الآية بس. Iya, Syekh ingin jelaskan. أكمل. أولئك مبرؤون مبرؤون. من الذي برأهم؟ الله سبحانه وتعالى. لهم ajrun maghfiratun karim. لهم مغفرة. هؤلاء الذين اتهموا لهم مغفرة من الله سبحانه وتعالى ورزق كريم. هذا الرزق أين ولماذا؟ آسف أنا نسيت. Silakan ambil dulu. Jadi dalam ayat Allah mengatakan, jadi Allah bela Aisyah, Allah berkata wanita-wanita buruk untuk laki-laki buruk. Artinya wanita pezina untuk laki-laki apa? Pezina. Laki-laki perempuan baik-baik untuk laki-laki apa? Baik-baik. Karena Nabi lelaki yang baik, tentu istrinya juga apa? Baik. Kemudian Allah mengatakan ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Sungguhnya mereka itu terbebaskan, tersucikan dari tuduhan-tuduhan orang munafik. Mereka yang terbebaskan dari tuduhan tersebut lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan. Ampunan dari siapa? Allah. Rizqun karim, dan rizki yang mulia. من أين الرزق؟ ما علاقة الرزق بهذه الحادثة؟ الحادثة فيها اتهام بالزنا وفيها تبرئة لمن اتهم بالزنا. ما علاقة ورزق كريم؟ أين الرزق؟ من أين جاء؟ Beliau bertanya, dijanjikan Aisyah dengan rizki yang baik. Apa hubungannya rizki dengan tuduhan, terbebas dari tuduhan berzina? Ada yang tahu? راحت الجوائز. الرزق الكريم يا أحبتي في الله، وهذه نقطة مهمة جدا لابد تنظرون إليها، هو الحسنات التي تحصل لهؤلاء الذين اتهموا من هؤلاء الذين اتهموهم. هذا رزق عظيم. يغتابون فيأتي الرزق، يقذفون فيأتي الرزق، ينمون فيأتي الرزق. إذن الرزق الحسنات التي يحصل عليها الإنسان وهو في بيته وغيره يعمل، لكنها لهذا الذي كتب له الرزق. Saya menjelaskan, rizki itu maksudnya di antara tafsirnya adalah pahala-pahala yang mereka oper, mereka transfer kepada yang tertuduh. Dan itu nanti didapatkan di mana? Di akhirat kelak. Ini rizki yang mulia. Siapa yang dituduh tidak benar, dapat operan apa? Pahala, transfer. Siapa yang didusta-dustain, maka tidak benar, dapat operan apa? Pahala. Siapa yang dicela-cela, dimaki-maki habis-habisan, maka dapat operan apa? Pahala. Mereka yang sholat, mereka yang bersedekah, pahalanya buat ente kalau ente dituduh. Ini rizki yang mulia, dapat transferan apa? Pahala.